kahangaw ang ilang mga payon o Reverend matinumano Vermont Tarifi diha sa pastoral prayer. tubag sa tawag alang sa pag-alaga diha kanimo. Nakita namo Ginoo ang ilahang welcome heart diha sa ilahang kasibot, diha sa ilahang kadasig na gigusa kanamo sila kanimo. Naginusa na kanamo aron mamahimong kining among pagsimba karong Ginoo mas mahinangpunon pa, mas makahuluganon pa. Kauban sa ilang pastor, Pastor Dan and Pastor Linda Montier, nga dinusab sa ilang kadasig nga nagamatuto ng ining iglesia, ng ining simbahan sa Lapirian. Nakita nimo Ginoo ang tubag o respondo sa mga kaigsuonan namo dinhi. Di ikaw nagadasig ya kanila sa pagmatuto, di paghatag kanila sa pag-iyag, pagpanudlo. Nga di nakita namo Dios kauban sa imong mga anak, mga UCM diya sa agway ang katakos, ang kalipay na diin ilang gigahin kini nga adlaw diin nga takna sa pagsimba uban ang pagkamapasalamaton sa mga kinabuhi nga lugway kanila bisan pa man sa daghang mga problema, mga suliran o kaha diya sa mga kabugaton sa pagpangita alang sa mga adlaw-adlaw usab nila ng mga panginahanglan o mga pantrabaho. Ikaw parayta sa pagligon diya kanila uban sa inyong himaya o gahom o katakos nga wala kayo ibutang imposible alang kanila Ginoo kundi maghari ang pagsalig, maghari ang pagtuog, paglaom na ikaw lamang ang putli namong kadalangpanan, higpit namong kasaligan o takos na among maduulan alang sa among mga panginahanglanon o Dios. Imong nakita o sudom ang kahimtang ni nasimbahan din ikaw padayon nga nagahanusa kanila o nagaligon sa ilang mga pagtuo o pinaagi ni Ginoo ila untang babati ang kanindot ang babulawanon diha sa pag-alagad nga aduna gay pagtuo, pagsalig ug pag-ilang bisan pa manining tanan ang simbahan o pinakauyukan diya sa ilahang pag-ila o pagtuo nga din ang pagmatuto diya sa kristanon pagkinabuhi dinhi nila makita o babati Ginoo pinaagi sa pag-amuma pagatiman kanila sa ilahang mga pastor dinhi. Salamatan ikaw namo tungod kay wala ikaw nagtulang diya sa among mga kinabuhi ug sa among mga panginahanglan. Sa ikaw sa kahimtang sa kinatibuk-an namong dagan sa panahon nga din kami Ginoo ana nagatubang sa daghang mga suliran, sa daghang mga challenges o hagit asa kami mo pahimutan, asa kami mo pauyon nining dagan sa kalibutan karon. But only we can find refuge and strength amidst all these things, O God. Truly, you are our refuge and our present help in times of troubles and dismay. O God, among itugyan na kanimo, lakip na ang mga kinabuhi sa inyong mga kaanakan. Kaya silahan mga panlibasog, paningkamot, o kaya silahan pagtuman sa imuhang mga kasubuan o mga lagda diin o Diyos. Naghatag kanila diha sa kahiusahan o sa malabuong na pagkinabuhi mo ng imong mga katawhan. Ang among pagsimba, dawaton mo ta o Diyos, pinaagi sa among pag-awit, pagpaminaw sa imong mga tulong o sa among pag-usa karon. Fellowship with one another, na diin mo kini ang paghatag o kalig-on diya sa kasimbahan nga duna gayoy dakong pagtuo paglaom nga ikaw mo gayang hari, mo ikaw ang Pangulo, pinaagi kang Kristo. O diya sa imong pagkapangulo, mo'y magtudlo ka namo diya sa kaingpitan sa among mga kalag o sa among kaingpitan sa himaya nga diin kami mamahimong takos na imong yanda malang sa patagusa ka namo. Kini among mga pag-ampo, kini among mga pagsalig, pinagi kang Kristo ang Diyos ang bugtong maluluwas. Amen. Amen. Salig kang Jesus, tanang adlaw, salig kang Jesus.